जी नाज़रीन, वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ इस टाइम हेड हुकूमत वाला मुल्तान से दौरा करके चली गई हैं। मेन कैबिनेट में जब वहाँ मीटिंग हो रही थी मौजूद थे कुछ लोग, उनसे बात करते हैं। साबिक वज़ीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब बताइएगा, क्या सूरत हाल है, क्या चीज़ डिस्कस की गई है और क्या मामला है? मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज शरीफ साहबा का ये विज़िट जो कोई कमियाँ कोताहियाँ थी वो उनको दूर करने के लिए बेहतर हो जाएगा। उन्होंने सख्त हदायत दी है कि लोगों को अनअटेंडेड नहीं छोड़ना, जिनका माली नुकसान हुआ है, फसलों का नुकसान हुआ है, उनको इंशाअल्लाह एक NDA में तरीका बनाकर उनको कंपनसेट भी करेगी। और मज़ीद नुकसान से बचाने के लिए उन्होंने पूरी हदायत दे दी है कि मुल्तान को और मुल्तान के वासियों को कम से कम नुकसान हो, अगर ब्रीच करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी अलाउ कर गए हैं। और पुल के लिए भी उन्होंने एक तजवीज़ सुनी है, उम्मीद है उसमें भी बेहतरी आएगी। सैलाब मुतासरीन के हवाले से क्या इक़दाम किए जाएंगे जो वहाँ पे उनको सहूलियात देने के हवाले से, और 3 लाख से ज़ायद लोग बाहर गए हैं और जो पॉइंट्स बनाए गए हैं वो बहुत कम हैं जो खैमा बस्तियाँ, उनके हवाले से कोई अपडेट्स हैं? मैं समझता हूँ कि जो कैंप्स लगाए गए हैं जहाँ पर जानवरों को चारा दिया जा रहा है, जहाँ पर लोगों को खाना दिया जा रहा है, और कोई बंदा इंशाअल्लाह अनअटेंडेड नहीं रहेगा, उनको खाना भी दिया जाएगा, उनके जानवरों को भी लुक आफ्टर किया जाएगा, और जो उनका जानी माली नुकसान हुआ है उनको इंशाअल्लाह पूरी तरह वो भी अटेंड किया जाएगा। और सबसे जो बड़ी बात है कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा पूरे पंजाब के दौरे कर रही हैं और एक एक जगह पर जाकर खुद देख रही हैं, खुद ब्रीफिंग दे रही हैं और उनके अहकाम जारी कर रही हैं। मेरे साथ राना एजाज नून साहब भी मौजूद है। सर बताइएगा, क्या चीज़ डिस्कस की गई आज की मीटिंग में? मरियम नवाज साहबा ने क्या चीज़ें डिस्कस की हैं, क्या इक़दाम किए जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आज का जो विज़िट हुआ है, मरियम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद यहाँ तशरीफ़ लाई हैं, तो उधर जो सबसे मेन इशू था वो ब्रीच के हवाले से था। तो उन्होंने फ़िज़िकली जो सारी ब्रीफिंग ली है उसमें उन्होंने उनको ब्रीफ़ किया है कि ये जो पानी है इस पानी के हवाले से ब्रीच की ज़रूरत नहीं है। इफ़ इट गोज़ मोर देन 1 or 2 lakhs मोर देन वी विल डू इट, अदरवाइज़ ये पानी जो है आराम से इधर से पुल से निकल जाए। अच्छा, इस टाइम लोग खौफ के अंदर मुब्तला हैं। मुल्तान के लोग भी, मुल्तान को कितना ख़तरा है, मुल्तान के इर्द गिर्द कितना ख़तरा है, और जो रेड अलर्ट किए गए थे इलाके मुजफ्फरगढ़ अलीपुर के, उनके हवाले से क्या है कि पानी बढ़ रहा है, कम हो रहा है, या लोगों को परेशानी की ज़रूरत है या नहीं? देखिए जी, बिल्कुल सारे परेशान थे, हम भी परेशान थे। जो पानी पीछे आ रहा था दैट वाज 8 लाख क्यूसेक था, तो उसको बड़ा स्मार्टली उन्होंने मैनेज किया इरिगेशन डिपार्टमेंट ने और PDMA ने। उन्होंने, आप इस वक्त अगर देखें तो त्रिमूप के जो है हेड वर्क्स हैं वहाँ पे उन्होंने पानी को रोका हुआ है, और पीछे जो उन्होंने बंद ब्रीच किए हैं वो पानी फैल गया है। वो 8 लाख क्यूसेक का रेला जो है इस वक्त वो 5 लाख के हवाले से इधर आ गया है। मेरे ख्याल में जो हमें बताया गया, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने बताया, इससे बढ़ के पानी और जो आएगा इससे बढ़ेगा नहीं। अच्छा, ये पानी आगे जा रहा है। अभी मैडम मरियम साहिबा ने क्या एक्टिविटीज़ की हैं वहाँ जाके? उन्होंने बड़ी इंतज़ामिया को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि कोई बंदा जो भी इस कैंप में आएगा उसका बिल्कुल ख्याल रखा जाना है। ना सिर्फ उसको सुबह नाश्ता, बच्चों के लिए दूध, बिस्किट, और ना सिर्फ, अब तो उनके लिए उन्होंने ऑर्डर्स जारी किए हैं कि वहाँ पे छोटे बच्चों की क्लासेस भी लगाएं, क्योंकि अगर पीछे जो पानी और आ रहा है तो ये अगर हफ्ता यहाँ लगता है तो बच्चों की पढ़ाई, उनके लिए खेलों के लिए कुछ जंपिंग वो जो होते हैं बेड्स होते हैं वो, और मतलब हर हवाले से मैंने खुद भी कैंप्स विज़िट किए अपने शुजाबाद में, तो आई हैवंट सीन इन माई लाइफ कि इस तरह की फैसिलिटेशन जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है वो जो है आज तक किसी ने दी है। अच्छा, आप स्कूल की बात कर रहे हैं, कोई पोर्टेबल स्कूल वहाँ पे लॉन्च करने के या इस तरह के कोई इरादा है? हाँ जी, वो जो हमारे वहाँ पे जहाँ कैंप्स लगे हुए हैं तो वहाँ पे स्कूल्स तो हैं, या BHUs हैं या स्कूल्स हैं, तो उन स्कूल्स के अंदर वो जो फैमिलीज़ आई हुई हैं उनके उधर बच्चों के जो टीचर्स हैं वो उनको पढ़ाएंगे भी और उनको खिलाएंगे भी, ताकि वो अपने वालिदैन जो इस वक्त बेसर और सामानी की हालत से परेशान है, बजाय बच्चे उनको तंग करें तो उनको जो एक्टिविटीज़ हैं बच्चों को वो भी दी जाएंगी ताकि वो रिलैक्स करें यहाँ पे। जब पानी ख़त्म होगा उसके बाद इनको कच्चा राशन दिया जाएगा, और इनकी जो इमलाक का नुकसान हुआ है वो भी मैडम ने कहा है कि उसका भी फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है उसका सारा तखमीना लगा के और उनको वो फिर पैसे दिए जाएंगे ताकि वो अपने घरों की जाके मरम्मत करें। जी, रहनुमा मुस्लिम लीग नून अहमद सैंडेर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, अभी आप मीटिंग में थे, मैडम साहिबा से डिस्कशन भी हुई, क्या चीज़ डिस्कस की गई, क्या सूरत हाल है? सबसे पहले मैंने उन्हें मुबारक दी कि पीछे से आपने पानी को फैला के ना हेड मोहम्मद वाले को तो बम से उड़ने से बचा लिया।
جس سے آگے جو اب جتنی بھی آگے جگہ ہیں یعنی قاسم بیلا ہے یا آگے جلال آباد ہے وہاں کے لوگ جو ہے نا وہ بچ گئے, نہیں تو ان کی چھتوں سے پانی گزر جاتا ہے. پھر میں نے مطالبہ کیا کہ اگلی دفعہ 22% زیادہ بارشیں آ رہی ہیں تو یہ اگلی دفعہ تو ہمیں ہر صورت میں یہ پھاڑنا پڑے گا, تو یہاں یا تو درے بنا دیں یا نیچے پل بنا دیں. تو میڈم نے سب کے سامنے, میرے بھائی نے, ڈاکٹر صاحب نے, سب نے میرا ساتھ دیا اس معاملے میں. انہوں نے بھی کہا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ میرا حلقہ ہے. تو اس کے اوپر میڈم نے کہا ہم اس کو ٹیک اپ کر رہے ہیں. ایک تو یہ ملتان والوں کو مبارکباد ہو کہ میڈم نے کہا ہم اس کو ٹیک اپ کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کمشنر صاحب کی, ہم نے ڈی سی صاحب کی, ہم نے اے سی صاحبان کی, 1122 کی, ہم نے NDMA سب کی تعریف کی, اس لیے کہ یہاں پہ ایک بھی کیجویلٹی نہیں ہوئی. دیکھیں اگر کیجویلٹی نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے انتظامیہ کا عمل دخل ہے نا. ہم گھر میں کھڑے ہو کے 100 ایک دوسرے سے کرتے رہیں, جب وزیر اعلیٰ آئیں گی تو جب ان کا اچھا کام ہوگا ہم اس کو سامنے کریں گے. تو میڈم نے ان سب کو اپریشیٹ کیا اور ان سب کو انہوں نے کہا آپ نے اچھا کام کیا ہے. اور اس کے بعد میں آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک میڈم نے آرڈر دیا ہے, انہوں نے آرڈر دیا ہے کہ جو یہاں پہ کیمپوں میں جو سرکاری ملازمین بیٹھے ہیں ان سرکاری ملازمین کو ہر صورت میں کھانا پہنچایا جائے. اور انہوں نے کہا کہ وہ جو ہیں بھوکے رہ جاتے ہیں, جیسے پولیس والے ہیں, جیسے میڈیکل کیمپ ہے, ویٹرنٹی کیمپ ہے, 1122 کا کیمپ ہے, سول ایویشن کا کیمپ ہے, ان کو کھانا پہنچانے کے لیے میڈم نے ابھی آرڈر کیے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ ان کو کھانا پہنچے. کھانے کے حوالے سے اور کیمپس کے حوالے سے پہلے بھی شکایات تھیں, آپ کے بھی نوٹس میں تھی, پہلے بھی ڈسکس ہوا ہے, ابھی اس کو کوئی مزید اس کو سولوشن کے لیے جا رہے ہیں؟ کیمپس جو ہے NDMA نے رات کو 4000 کیمپ بھیج دیا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ سب کچھ ہوا تھا. اور آخر میں اگر ہم پاک فوج کو مبارکباد اور سیلوٹ پیش نہ کریں, پاک فوج نے ہر جگہ پہ 2 کشتیاں دی ہیں اور پاک فوج کے لوگ کیمپ بنا رہے ہیں. اور میں نے پاک فوج کے ادھر میجر ہیں, جہاں میجر صاحب تھے جو انچارج, ان کو میں نے کہا کہ وہ سے گزر گئی بند میں سے نا 6-7 جگہ پہ, تو میں نے وہ وزٹ کی, میں نے ان کو دکھائی, تو میں نے کہا یہ جس طرح بند کی گئی ہے نا یہ جگہ, یہ تو پانی چلا جائے گا. تو پاک فوج نے خود اس کو کھود کے دوبارہ بنایا ہے. اور پھر پاک فوج سے ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ میڈیکل کے اور ویٹرنٹی کے لوگ جو بیٹھے ہیں ان کے کیمپ جو ہے نا وہ انتظامیہ کے پاس واٹر پروف نہیں ہے. پاک فوج کے پاس واٹر پروف ہیں. ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ 16 کیمپ ہمیں چاہیے سائی چاون سے لے کے اور شیر شاہ تک. تو 16 کیمپ ہم نے پاک فوج سے مطالبہ کیا, ہم نے آپ واٹر پروف دے دیں تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ دوائیوں لے کے بیٹھے ہو میڈیکل والے یا ویٹرنٹی والے, بارش آئے تو ان کی گڈی بنا کے بھاج پاؤں میں. اچھا آخر میں یہ بند توڑنے کا جو ڈیسیجن ہے وہ اب ہے یا نہیں ہے, توڑا جائے گا کہ نہیں؟ میں دیکھیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو ہم دیکھیں گے, میں اپنی پریڈکشن تو دے سکتا ہوں. سب سے پہلے آپ کے چینل پہ کہا تھا نا کہ یہ بند نہیں ٹوٹے گا, یہ میڈم مریم کی پالیسیوں کی وجہ سے, ان کی پلاننگ کی وجہ سے. آپ کو مبارک ہو, اس دفعہ بند نہیں ٹوٹ رہا. سر آپ بتائیے گا, آپ بھی کیبنٹ کے اندر تھے, کیا ڈیسیجن ہوئے, کیا کہیں گے؟ تو آج ہم CM صاحبہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, وہ آج ملتان آئی ہے. ہم اس موقع کے اوپر ان کے جو حالات ہیں, پریشانی ہے سلاب زادگان بھائیوں کی, بہنوں کی, الحمدللہ اس میں آج شرکت کے لیے آئی تھی. جو معاملات ہیں انہوں نے کہا بھی ان کو کھانا شانا, جو ان کے مویشی جو جانور ہیں ان کی کیا پوزیشن ہے, سارا کچھ ان کو بتا دیا ہے اور دوستوں نے بھی بتا دیا ہے. انتظامیہ بھی ماشاءاللہ ڈٹی ہے, ہم بھی ان کے جو ٹکٹ ہولڈر ہیں الحمدللہ ہم بھی ڈٹے ہوئے ہیں. ہماری عوام بھی جو ہے الحمدللہ آ جا رہی ہے, کھانا شانا جو بھی ہے ان کو پہنچا رہی ہے. بہرحال اس موقع پر ہم ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے, یہ ہمارے بھائی ہیں, ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑے